welcome to our vlog. So for today's mini vlog, we're going to getting to know each other with a twist. Kaya hindi man kami ang ma-introduce ang amon nga self. For example, ako ma-introduce kay Trixie, si Trixie ma-introduce kay Angel. So, that's it. So, let's proceed to our video. Enjoy! Hi everyone! So for today, I'm going to introduce someone special, and that is Lindoy Pinson. Este Sharinjoy Pinson is a 19-year-old girl born on June 20, 2006. She's type of person nga simple lang, pero once you get to know her, hindi siya boring up dun. Mayara man siya nga personality nga easy lang, kag conservative ni siya kuno nga tao guys. Hambal yaman ay. Then, si Sharon guys, masilunundon, gid ni klase tao, ta mo, biskan call time, temprano pa, Filipino time, gid ni ginasunod yaya. Kay man, burawan ni sa perme, usually late ni sa klase, hala, na-expose. Then, si Sharon guys, mahilig man mag-selfie, mapa-mirror shot man, or mapa-long shot, or close-up shot. Pakak, gid ni siya mag-selfie guys. Wala siya huya-huya, biskan ano lang angle ya, basta go lang ah. Halata man guro sa favorite pose yan, no? Na nakapout perme. Sa mga want kiss da guys, palapit na kay Sharon, Anli na. Ewe. When it comes sa comfort food, fave niya ang ice cream, especially ang flavor, cookies and cream. Then, mahilig man si Sharon sa street food. And ang iya hobby, she love dancing. Biskan wala practice, basta may music, go lang siya. TikTok scroll lang ng scroll, biskan hambal niya, last na lang gid ni. Syempre, one of his hobbies gid ya is sleeping. Tulog is life gid sa yaya. Halata man guro nga biskan event, abi nyo galantaw sa galimo ya tulogan. Sa sports naman guys, mahilig si Sharon ko na sa badminton, kaso hindi lang pang pro nga galawan ko na kay medyo hilig lang ko na. Basta lang kaysa mag chill mode. Her favorite color guys is blue, kay calming siya, kag bagay gid sa iya personality nga chill pero may dip. So that is Sharinjoy Pinson, simple, relatable, kag fan of them. Hi guys, so subong, I am introducing a classmate who said no to love life and yes to adventure. Hindi saya mahilig mag-drama-drama, but mahilig saya mag-explore kag make memories. So, let's go guys, kilalahon ta kung sino ni sa. This is Angel May B. Estorninos, currently studying at Iloilo City Community College, taking Bachelor of Science in Tourism Management. We've been classmates since first year and hasta subong. And siya niyang type sang person nga hipos sa una, but once nga nakilala mo na, very sadya gid sa updon. Fun fact about Sia is NBS visa or no boyfriend since birth. So base may interesado da sa akong BFF, go lang. Para maka-experience naman ni Sasang in a relationship nga ginatawag. Bisa naghambal sa nga no to love life. Hindi ko magpasugot ya, base sa ulihim malaon sa. Eme. Kidding aside, Angel loves to cook and watch K-dramas. Aside from that, mahilig man siya sa mga seafood, specifically calamares and baked or steamed oysters. Especially kung muni balatsura ka mga seafoods nga paborito ya. Then, she is both an introvert and an extrovert. Depende na lang na kuno sa tao nga gakasalamuha ya. So in short, she is an ambivert person. Then, sa circle namon, siya ni amon treasurer. Kay samon nga mag-BFF, siya ang ga-collect ka funds namon para sa outing. Our proof guys, kita nyo man na nga siya kami gabayad. Tas, hindi ka na di kalusot siya ya. Nga kung magpalipat-lipat kabayad subong, pagkabuas, automatic sukot na dayon. Another thing nga nanamian ko siya is she and her family loves to travel and explore new places that fit the course she chose.
Manotice nyo man na sa mga videos kag pictures nga ginpangbutang ko di. Naga-travel gid sa upod iya family to different tourist spot. That's why maghagaday kami lagaw kag outing. Siya gid permi ang damo may na-recommend nga place to visit. So yes, amo na si Angel. Simple, kind, adventurous, and definitely someone who makes our circle better just by being part of it. Just Katrina Things by me, Paos Edition. Hello guys, it's Katrina Libuna, 19 years old and also known as Kat Kat or Cliting. Katrina is very simple. Hindi siya maarte lalo na sa pagkaon. Muna kung upod mo sa, ubos gid mo kwarta. Haha, eme. So, as you can see, bakal naman siya sang halo-halo. Kay that time, ka-crave sa sang halo-halo, bisan bago lang kami tapos kaon, napagasto sa. Sila gina nga tatlo ang gastador sa amon nga grupo. Si Katrina, Glyza, and Angel. Mahambal bi sila nga wala na sila kwarta, pero maghagaday gani, go man dayon. Also, Katrina, favorite niya ang banana Q, turon, and all kinds of banana. Nuts, all kinds. And also, sa hobbies naman, she loves watching ASMR, K-dramas, and also maglagaw bisan wala kwarta. Mahilig man sa mag-gym, kaysang una, upod ya pa iyabigo, subong, dayglaiza na lang. Oops, sorry ni, na-spill. And sa sports naman, wala. Pero butang na lang kano badminton for the sake of this video. As a person, Kat is buot, observant, understanding, and kisalotang perme. Medyo shy lang sa una, pero pag confident na, ay grabe mag-chismis. Her favorite color are black, brown, beige, and gray. Very calm vibes lang. Here are the fun facts about her. Kat is academic achiever. Siya ang tao nga alam sa ACADS pero tanga sa pag-ibig. Siya ang tipo nga ihatag ang tanan hindi lang sa pagbayan. Abaw, bayan. Pero now she knows her worth and how to love herself as much we love her. Baw English ba? Laro. Sorry, Kat. So yeah, this is Katrina. Simple, funny, soft-hearted, and friend na hindi boring updon. Medyo lutang, medyo stress, but always real. Hi guys, this is Trixie Delgado. She is smart, pretty, and confident. Medj suplada lang ang look pero buot ni siya once makilala niyo. She is also a strong independent woman pag sagwa pero pag sa balay nila, ambot lang Basta bati ko, gapa baby ni sa. Sa. Tsak to, gid ka mo guys, tanawa balaw. Nga ako pa ni nag-introduce siya man. Very strong man niya aura guys, like ang feeling nga magtulog ka pa lang siya do hindi ka na magpalapit. Pero if makilala nyo gid siya, very soft-hearted ni siya nga person. Gahod ni sa pag comfortable siya sa mga tao nga upod ya, pero pag siya lang, nonchalant ni sa. She likes to play volleyball pero hindi siya player ha. Ang interested lang gid siya sa volleyball. Then, ang hobby is, when it comes gani sa mga Philippine history, very interested gida siya sa amo na nga bagay. Amo ginayang iya nga hobby. And yes, damo na da siya knowledge. Tapos kung bored na siya guys, amo na ginobraya hoga patintero na da siya sa mga salakyan sa kalsada. Charis. Ga-practice na siya guys tabo kay gani independent woman siya. Ga-TikTok mo na sa guys kung bored sa, tapos mahilig mo na siya magkanta. Nantawa na danay blaya TikTok Ooh, shut up and dance with me. Nagsawala na kabalo, singer ni siya guys. Nami niya tingog magkanta. Tapos kung bored na gid sa ang ginaobrayan na ga-edit na siya sang PPT namon bisan layo pa ang deadline tapos maugtas-ugtas na sa amon guys. Tas ang favorite color ni Trixie,
is black, and then ang favorite food niya is mango float. Hello, honeybees! It's your girl, Honey Jane, also known as Yan Yan or Cheng Cheng. But most people prefer to call her Yan Yan. She is a 20 years old girl from Iloilo City, currently studying Bachelor of Science in Tourism Management at Iloilo City Community College. She is an observant person. Sa sobra agid ka observant, even the smallest details makita agid ya. And talkative man isa, kung abuton lang galing. She can be both introverted and extroverted. Depende sa trip ya. So in short, she is an ambivert person. Fun fact about her, camera shy gid ni siya. Kung may camera or group picture gani, gapanago gid sa most of the time. 1/4 lang sa tsura ya kaysa makita. Pero upo di gani, migo ya. Gakadula pagka shy girl ya. Muna manggaguro kapag na-in love ka. And now, let's talk about her likes and favorites so you can get to know her more. Especially sa mga wala pagid nakakilala sa iya. This sweet girl loves to play badminton and volleyball. Her favorite food is butter shrimp. Her favorite colors are yellow and black. And her favorite flower is sunflower. Kay man favorite niya gani ang yellow. Her hobbies are including singing, drawing, depending on her mood. Kisa hindi niyo sa maintindihan kung ano gusto niya obrahon. Intindihan niyo na lang siya. Despite that she is a kind-hearted and approachable and friendly person. Honey Jane or Yan Yan is more than just a camera-shy girl. She is a sweet and observant and fun-loving person with a bright personality that shines in her own way. With her talents, hobbies, and a warm attitude, she is someone you surely feel comfortable with once you get to know her truly, and someone who brings good vibes, positive energy, and a smile just like her favorite flower, the sunflower.